صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. نشهد جميعا أمسريا أمبلا كفني في هذه البقعة الميمونة نينو سيورن مبالا أنه كو ألكرا أدى الأمانة على يدانتيا من داما على يكونفيانسي من داما ayat di cogo ɲuman na wa nasaha al umma ala y'a ci kana manto ninnu ma a ye kɔnɔnadiya kɛ manto ninnu welela a ma foyi dogo ma ballaga risala a y'a ka cila lase a lase cogo ɲuman na an bɛ Alahu Taala dali ka an ni nin ciden seniman lakafo Alahu Taala bara kiyama don ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an ka alimami dasela Alahu Taala kumakan ba dɔ ma kisa do kurana kono ka yara ka fɔ ko juguya laban tɛ foyi ye fo kɔlɔlɔ jugu yɛrɛ ma nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye Alahu Taala ye se kɛ a ye ala ye sɛnɛforo d'a ma a bɛ sɛnɛ kɛ n'a ka sɛnɛ denna waati waati nin cɛkɔrɔba a bɛ dɛsɛbagatɔw wele ka na a b'o wele ka bɛn mun ma aw ye na n ka foro ka den kɛ aw niyɔrɔ min bɛ n ka foro la n bɛ aw niyɔrɔ di aw ma cɛkɔrɔba nin de tun y'a ka baara ye Alahu Taala ye denw d'a ma denw tun ka ca a bolo cɛkɔrɔba ala k'i to a ka mansaya la Alahu Taala ka saya se nin cɛkɔrɔba ma foro labanna jɔnw bolo foro labanna denw bolo cɛkɔrɔba tun ye forotigi ye a tun bɛ dɛsɛbagatɔw sɔn ni foro ka den kɛ waati min mɛ ala ka cɛkɔrɔba ka kalifa minɛ a la Alahu Taala ko nin kisa belebele a bɛna lakali alakira ye sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alahu Taala ko Muhammadu maka kafir minnu kɛlen bɛ k'i sɛgɛn Walid ibn Mugira a juguyala alakira ma kosɛbɛ a n'a kafiru ɲɔgɔn Abu Jahli n'a ɲɔgɔnnaw ala ko k'a bɛna misaliya dɔ laburi alakira kan sallallahu alaihi wasallam kafiru ninnu bɛ baara kɛla ma u tɛmɛna ninnu ɲɛ minnu juguyala ka tɛmɛ nin kan Alahu Taala ko inna balawnahum ko ne Alahu Taala ye ninnu lajarabili sugu jumɛn kama balawna ashabal janna komi ne Alahu Taala ye nankɔtigiw lajarabi cogo min an b'a fɔ foro ni jardin de man ka bamanankan na ko nankɔ jardin ninnu fa tun ye nankɔtigi ye forotigi tun bɛ ne ala ka ko min lase den ninnu ma cɔ n ka lajarabili min laboro kan cɔ ne ala bɛ n'o fɔ e Muhamadu ye y'o lakali kafiru ye ani y'o lakali manton bɛɛ ye den ninnu labanna cogo min na o ka juguya nɔfɛ o fa sala olu le ka fa ka héritage bɛɛ ta iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin an fa kɔni sala foro min bɛ anw bolo bi anw sago le bɛ foro la o kalila o ka décision ta foro ni a den kɔni kɛla a tɔnɔmafan waati sela anw na sori ka taa an bɛ kali ala la misikinaw niyɔrɔ foyi tɛ foro la kɔ sɔni nana an fale ma au fait la méchanceté souvent c'est pas du tout bon aujourd'hui quand tu vois une famille an bɛɛ bɔra famille baw de la farafinna i bɛ taa cɛkɔrɔba sɔrɔ muso 3 2 4 de tun b'a bolo muso kelen-kelenna nin bɛɛ den 4 den 6 den 6 lu fani bɛ revenu foyi tɛ cɛkɔrɔba bolo k'a fɔ ko karo sa ko nin ne nafolo bɛ dila ma mais ala ka baraka don cɛkɔrɔba la a sela ka lu balo fo ka se saya ma ala ma lamaloya il a pu supporter sa famille il avait 3 femmes ou 4 femmes presque 20 ou 22 enfants mais le vieux qui n'avait même pas de revenus mais il survenait il arrivait à nourrir sa famille baraka tuma kɔ muna baraka nana olu kɔ wallahi o sela ka lu ladon ɲɔgɔn ma quand tu regardes ses enfants lui-même ses propres enfants parmi les enfants là peut-être c'est 10 mais les enfants de son frère a balimacɛ den minnu b'a fɛ yen olu ka ca kuma dɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ denw kan mais ni cɛkɔrɔba tun tɛ fisamantiya laburi a denw ni den tɔw cɛ den dɔw mɔna lu dɔw kɔnɔ n'a ma f'i ye k'a fɔ ko ninnu tɛ fa kelen wallahi i t'a lɔn fo ni lu kɔnɔmɔgɔ yɛrɛ k'a f'i ye famille ɲumanw le tun y'olu ye muso bɛ den dɔw lamɔ den dɔw bɛ d'a ma ko k'a lamɔ a yɛrɛ bɛ den ninnu fisaya ka tɛmɛ a yɛrɛ wolodenw kan a yɛrɛ bɛ den ninnu ladon ka tɛmɛ a yɛrɛ wolodenw kan mais bi
an tɛ fɛ ka maa ye an tɛ fɛ ka adamaden yɛrɛ bila an ka mara la kuma tɛ ko ka mɔgɔ dɔ ta k'a lamu bon hali ni revenu cayala baraka t'an ka ko foyi la parce que an kɔni kɛ yɛrɛ man ɲi juguya bɛ an dusukun na et pourtant ɲumanya min ni anw bɛ jɔ n'a la n'an tun b'an ka maaw ye k'a fɔ ko nalɔmaw le an bɛ to yan fana ka nin ladilikan di tunkarankaden bɛɛ ma nous qui sommes ici en Europe. Souvent quand tu envoies de l'argent à tes parents, ton papa ou ta maman s'occupe de beaucoup de familles. Souvent ça t'énerve. Maman, je t'envoie seulement de l'argent pour que tu te mets à l'aise. Mais à chaque fois ta maison est remplie des étrangers. Wati bani warni la talile ma e pa di mo gbere mani mo gbere ba dum. Mbalma che ni ba don ka fo ben na folo mi la tala inani fama. A keni me ka dami mbalo ala farafina. Ni bo baraka lon ikot babula iti tolon ala. La somme que tu envoies à tes parents, que ça soit 100 euros, 200 euros, ta maman prend ça. Elle prend beta maloboro sanae, kakababoro sanae. Dembaro fana ma le bolo aka charge la. I yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ bamuso den yɛrɛ foyi tɛ lu kɔnɔ kɔ a bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ den i kɔrɔmuso dɔw furula i balima dɔw furula furu ma diya olu la o denw bɛ yen o b'o kunfɛ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni tanni bɛ ka fa e fa le bara ele yɛrɛ n'i taara don olu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ olu fani bɛ mɔgɔ wɛrɛw le la i bɛ sin ka mɔnɛ walahi i kana mɔnɛ dɛ ele ka nafolo kɛni bɛ ka ɲumanya min laburu ninnu kan ni ne ye sini ɲɛsigi ɲuman ye e ma i bamuso kelen tɛ dɛ ale fana bɛ mɔgɔ mɔgɔ labalo a la i bɛ nin kelen kelenna bɛɛ ka baraji sɔrɔ kiyama lo cɛkɔrɔba sala a denw foro labanna olu bolo nankɔkɛlaw ta ye o k'i kali anw bɛ taa ka taa foro den tigɛ yɔrɔ nafolotigi bolokolon foyi niyɔrɔ t'a la o ye décision ta o y'i kali Allahu Taala ko wala yastasnun o bɛ nin décision ta hali o t'a fɔ ko ni ala sɔnna c'est à dire o lanimo yɛrɛ la an tɛ sɔnni kɛ an tɛ feretani sɔn an tɛ dɛsɛbagatɔ sɔn mɔgɔ mɔgɔ lɔtɔ foro da la parce que facɛ tun bɛ min kɛ n'a waati sera a tun bɛ nouvelle so yɔrɔ bɛɛ ma bi foro kɔni den kɛ waati sera i bɛ bolokolonw ye fanganw ye o bɛɛ bɛ na lɔ foro da la walayi ni ɲumanya tɛ nin ma ɲumanya ye min tɛmɛnen bɛ nin kan aw ni yɔrɔ min bɛ n ka foro la foro sera dɛ bɛɛ bɛ na lɔ foro da la denw ko komi foro sera anw bɛ kali ala la ninnu si tɛ na o ka plan min kɛ ni ka mɛn ko bolokolonw bɛ nana lɔ foro da la fɛn min bɛ foro la o taara sɔrɔ yen anw bɛ sori ka bɔ ka taa den nin bɛɛ tigɛ kaba minnu bɛ yen wa yiriden minnu bɛ yen an b'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka foro yɛrɛ vide ni ka mɛn ko dɔ bɛ dili ma i nana fɛn de sɔrɔ foro la juguya man ɲi dɛ ala m'an kisi la juguya ma kuranna bɛ kuma waati dɔw la alimami ka nin sura kalan sisan n'i bɛ nin kɔrɔ mɛn a yɛrɛ b'i dɛmɛ ka seli la. C'est une histoire qui est touchante. Le père était vachement riche, il faisait du bien. Mais ses enfants, ils ne veulent pas suivre le papa. Allah Ta'ala ko, o benin kanganin fo, o yere masonka, afokoni ala sona, o masara alala. Fatafa alayha ta'ifun min rabbik, wahum na'imun. Olu ko le soma jona yuli kata. Olu be décision ta la soufe, ko be sori ka bo kata. Allah Ta'ala fana k'a ka ciden bila ka na a ye lamininin kɛ a ye foro entouré monsieur Kaba adamaden b'i ta la ala b'a ta la hali si la ni décision de ye ko sɔgɔma joona aw na bɔ ka taa foro den bɛɛ tigɛ bolokolonw kana na ka o niyɔrɔ t'a la olu bɛ nin décision na ala fana sinna k'a ka cidenw bila ka na k'a ka halaki bila ka na foro bɛɛ entouré ka sɔrɔ olu la ni bɛ sunɔgɔ la Allah Ta'ala ko fa asbahat kasarim foroko yɛrɛ bɛɛ banna madame Musafa e b'a fɔ ko n'i ye pétrole ni taji kɛ foro la ka tabla la k'a bɛɛ mumu k'a bɛɛ ban olu wuli min kɛla Allah Ta'ala ko fatanadaw musbihin sɔgɔma joona fo bɛ ɲɔgɔn wele cɛle ma wuli fɔlɔ wuli le rendez-vous il est l'heure olu bɛ kan ka ɲɔgɔn wele sɔgɔma joona anugudu ala harthikum in kuntum sarimin an ye teriya dɛ n'a sɔrɔ an kɔni an ka décision min ta an bɛ taa ka taa an ka kabaw ni firiw ni fɛn bɛɛ tigɛ tigɛ k'a garder k'a kɛ bɔrɔ la bolokolo kana don sɔrɔ fantalaku o sinna ka taa wahum yatakhafatun o yɛrɛ taatɔ fo bɛ dogo bolokolo kana an ye dɛ o ka ala ma ala taala yafa ala ma ala m'an sutura ala bolo wallahi ala taala ka cili ka teri ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu bɛ nin bɛɛ la dogo la fo bɛ dogo k'a fɔ
danfen kana nye bolokolon kana nye fo be do kabo Allah ta'ala ko fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin anye bojona de bolokolon fana foi kana ko anye misikina kana do furula sadi fanye ke ma folo le furun nabi amita kata bara beba janu na wati che ulu parabo ta'ala Allah ta'ala ko wa ghadaw ala hardin qadirin ukuni usuri la fo Miriam mola kato ka fontige asebo ye afanga bola a dabar na plan be bobolo falamma ra'awha qalu inna ladhalun o semin kala furula o dogola kata o sela o ka furuma o fasala ka furumin tobolo o koko non kan fil islam ale antaten a kuno an bolanga furula furo don falena kanya atige wati resela an nana nyala furo kan o besina ka jinin ka ban i b'a fɔ ko foro ma deli ka den fɔlɔ non anw filila le nin tɛ anw fa ka foro ye an filila silama le bal nahnu mahrumun ou bien anw balila le an ka layiru min ta walama ala yɛrɛ le tɛ fɛ anw ka fa ka fɛn min to yen anw balila le an kɛnimɛ kana ka fɛn min tigɛ o ka manamanakan damina an filila silama walama an balila le wa an kumandiyala le wa o kuma sela sa o ka kuma damina o yɛrɛ ma Allahu ta'ala ko qala awsatuhum o chema mo kala nya hakilima be kay ça dit dans tous les groupes il y a quelqu'un qui est intelligent mo do ko chema o chema la mo ko ale tolo la lokodi alam akul lakum laula tusabbihun o to be décision ta wati min ale ko ante Allahu ta'ala ko foba ante ni ko kani hakiliye ba anta fongo Allahu ta'ala ya ndeme ba ça dit kuma ni me fola masara alala amanyini ala fe ale sinako hakil lajigi. Moi je vous ai dit quand on prenait cette décision là je vous ai dit de se focaliser à Allah, d'implorer le pardon de Dieu et de glorifier aussi le nom de Dieu, mais on a refusé. Hakilima kelen kuma no chama sise ala ma mbekela hakilima e qalu o fo min kala liye al hakili segina rema subhana rabbina inna kunna zalimin tunya na senya be Allah ta'ala anw kɛla mɔgɔ juguw ye anw kɛla tɔɲɔlikɛlaw ye foro filɛ nin ye a m'anw nafa a ma bolokolow nafa an fa dɔ tun bɛ bolokolo ni yɔrɔ dɔw ma ka ban ka anw nafa la ka kɛ ko ye a yɛrɛ ma ka kɛ ko ye anw fana ma anw ka miiriya jugu nin ma filɛ a m'an nafa a yɛrɛ ka kan ka di minnu fana ma k'olu nafa a m'olu yɛrɛ fana nafa jɔn pɛridi la an bɛɛ pɛridi la ninnu kumasela u b'o yɛrɛ kun jalaki la o ko di fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun alu ki ɲasi damina ɲɔgɔn ma sa ele le k'an bila baara la non ele le k'a to an k'a kɛ ele le nana miiriya cɛjugu ye o ka ɲɔgɔn jaraki damina o k'i ɲasi ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ kan ka ɲɔgɔn jaraki damina o bɛ kan ka ɲɔgɔn neni qalu ya waylana inna kunna taghin anw ka jangata n'anw ka galo ala tunya na anw kɛla damatɛmɛ mɔgɔw cɛ ma an y'an dansago an y'an damatɛmɛ nin tɛ ko bɛnta ye asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun kadhalika al'adhab wa la'adhab al-akhirah akbar law kanu ya'malun wallahi nunu ka kuma damna o bo yɛrɛ lasigila Allahu ta'ala ma tuma dɔ Allahu ta'ala na hinɛ anw na an ka miiriya jugu min wɛnin kɛ ta Allahu ta'ala na hinɛ an na ka hɛrɛ k'an ye kisa ni laban ma filɛ a labana mun ma jarakili juguya bɛɛ laban ye ko kelen bɛ wele jarakili ye juguya i ka juguya kɛ mɔgɔden na ɲaɲa i ka juguya kɛ i balima la ɲaɲa i ka juguya k'i mansaw la ɲaɲa i ka juguya k'i muso la ɲaɲa i ka juguya k'i furucɛ la ɲaɲa juguya nin kɔ laban bɛɛ ye nimisa le a nimisa min ka bon ni nimisa bɛɛ ye n'i k'i mansaw tɔɲɔ jani o sa waati cɛ i tola tɔɲɔ bonda kɔnɔ f'i mansaw sala ele bɛ to n'a nimisa ye fo ka se saya ma jani ɲɛ tan ka voyage laban nin na ani an balimamuso dɔw kumana wallahi ale bademacɛ c'est à dire ni karamɔgɔ bɛ se kumana n'a ye balimacɛ c'est à dire min b'a n'a bamuso cɛ c'est à dire a filan min bɛ dugukolo kɔ kan bi o de ye a bamuso ye c'est à dire hali bamuso weleli a ko k'a k'a bɛɛ tigɛ a b'a fɔ a balimamuso ye si ta maman a besoin de moi
dis-moi, je vais te régler ça, mais je ne vais pas rentrer en communication avec ta maman. Mais souvent, nous pensons que l'Europe, là, nous sommes arrivés. Et ta propre maman, celle qui t'a mis au monde, quel que soit le problème entre toi et ta maman, on sait que souvent les mamans sont très difficiles, c'est normal. Mais une mère est une mère. Jusqu'à ce que je coupe le contact entre moi et ma maman. Et on dit si sa maman veut rentrer en contact avec son fils, elle est obligée de faire le marathon d'abord, faire le tour du monde. Donc, allez, il Bamso ka contact qui fait. Ko Bamso ka woleli be toroyal et alema. Donc, la meilleure solution pour lui, il a coupé tout. Ni Bamso koni makobe warila. A demuso mi me a eteme demuso fo na kuma nali. Demuso yere le fana ka kuma ni fone. C'est-à-dire, abra konona fili a balma che a kola. Obra kola nya bema. Ni yere ka me kiba worela ka lali ka yele folo. Et en Europe ici, Morobe rendez-vous qui est le qui est. Sinon, s'il veut la même ton propre frère, n'a qu'aucun itaï. Mais la preuve en est que bien le téléphone ne va pas prendre. Quand même, t'as la morobe à reçoit, à qui la téléphone n'est pas. Et ni refana tala bona na muso ko kate, Allah me bona da so mama. Ite na Dakar lama. Tu peux pas. Ici en Europe ici, ah mansaya le beyande, BBC rekoro, BBC saunanko kela. Mais fabadenya li limanya le bato adamade meddan ala lankela nya nyante fo ya adamaden ko wallahi balma muso bara kono na fili abalma cha yakola parce que ale be fait ka sindi le trou a te fait abalma cha to ni togola imaginons ni ala ka bamso ke sa fenyeta mais ni cha ya babe be ka le bolo ata conséquence le jour où sa maman va décéder Bamso be sa kasoro dem mone ba dusula. Al na ma fa dala. Mais ni mena kanyena ma ke munatuni. Kira doko aw ma hadisa la sallallahu alaihi wasallam. Ko ragima anfu imri'in. Ragima anfu rajulin. Ko adama den kala bono bagatoye abe ko mini ka mogota ka akun anu ka atereke bogola. Ko adama den do ka anu tereke bogola. Mogo mi fana ba ala yo bla nyana ma yala yo ye. Wala ma fla do la keleme ala ye obla i gardige la ele maso lu baraka yinna ka arjina soro yalon ka fuye danga toli surtout ameto e ka lase an demsa minu bebe ya parce que à Chamana aujourd'hui on trouve que les mamans sont jeunes les papas sont encore jeunes ande ou mokadi obaye ka fo o fawye ah que moi mon papa n'est pas vieux ma mère aussi n'est pas vieille ta maman c'est une maman hein? Il faut respecter la maman. Il faut obéir la maman. Parce que baye fenye ni ki tolan la ikanyana ma bebeche. Mo mi fana na benyana ma yala ele maso baraka nyinina. Donc koko saro antala do ya kuma kuna mekelen. Deni mansa ou le tume quoi. Mansa, elle n'a rien réclamé à son enfant. Vacances job. Pour mieux éduquer son enfant, elle veut garder l'argent de son enfant. Hey! Mais l'enfant pense que sa maman veut jouer avec lui. Mais une maman qui t'a nourri, une maman qui t'a acheté de tes vêtements, une maman qui veut te contrôler. Parce que tout ce que lui il a eu là, c'est des chaussures de marque qu'il veut porter. iPhone, chaussures de marque. Mais c'est pas un problème. Mais le fait que tu as déjà travaillé, tu viens, tu présentes ton argent à ta maman. Maman n'a vacances job pour faire. La maman elle n'est pas bête. Cela veut dire que mon enfant me respecte. Et ce message-là, c'est pour tous les enfants qui grandissent ici. Vacances job, on sait que tu as un salaire de 1000 ou bien 2000 euros. Quel que soit le problème, tu viens voir tes parents. Et maintenant, si n'a pas vacances job ou faire. Et bien, c'est tout. L'argent là, ça va finir. Wari n'inte foye. Ni ba donc a fo ki bamso ki kono ta wati mina atunde sela sunola. Sankelen sanfla itu metama wuluma ni tama. Mo chama mase kananga susella parce que Dieu ne bo bolo suna kado yekana. Il y a des mamans qui veulent venir faire cette dernière nuit avec nous. Mais à cause des bébés, des enfants, elles n'arrivent pas. Donc, la maman va donner son temps. Abena katandi edema. Bato belebele ni me kela mo lo ni me ka baragi ni ka lela tul kadil sunyini. Mais la maman n'arrive pas parce que tu es là.
Ali banana, elle est obligée qu'à vacances, qu'à congé ta barakeuro parce que mon enfant est malade. Les mamans ont fait pour nous, hein. Wallahi, amba uyo se koke. Mais ni an bana kela an yere taye sa ka ke cheni musoye, an fe olu te foyi kalama. Ala kana to an ka sɔrɔ fɛn fisaya mansaw ma. Ala kana to an denw ka sɔrɔ fɛn fisaya fana ma. Ala kana to denw ye mansaw kɛ nalumaw ye. Parce que ni denw banna mansaw bila la nalumaya bonda kɔnɔ kaba ban ne boye. Akpa, ma maman n'a pas de problème pour ça. An bɛ duwawu kɛ Ala ma an tin dɔ la an denw na. Ala ma an tin dɔ la an denw na. Wallahi ni tin dɔ li den na. Hali ni den ka limaniya man bon Ala ko la ma a bɛ hinɛ i la. Si tu as pitié pour tes parents, ibamso al ni kodoni ka sɔrɔ b'a ye den min bɛna ka na munumunu a nakɔrɔ a na banabagatɔ tinne boye. Bamso banabagatɔ lanimɛ, facɛ banabagatɔ lanimɛ, il est là avec son téléphone, il a pu. Bamso bɛ là a bɛ sa, facɛ bɛ là a bɛ sa, banko foyi tɛ, maman salamu alaikum, il rentre, il sort. Tin foyi tɛ. L'affection n'existe pas ici. L'affection, il faut venir vers la maman. Ngo le b'a to ni anw do bɔla tubabula ka taa farafina bɛ kɛ komi an y'an mansaw lakunu. Parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire là, arriver en Europe ici, après 10 ans, 15 ans, arriver là-bas, on veut manger la maman. Tu es là, tu es avec elle toujours, tout le temps. Parce que imase nunu chaman kala kito farafina. Parce que tant tu dis bolo, itolo tunga gbele. Mais ni ko segina wallahi ba don ka fo kibamso e fembayi. Ame Allah Ta'ala dali kan janto amansaw la mo kala. Ka amansaw hina do anna ala mo kala. Sungaro ni ndam nana ka ba mansa do kenime ka moni ni sukaro songo nyiniga den ali sini de malata. Sucre. Envoyer seulement 50 € à tes parents, tu n'arrives pas à faire. Tu travailles, tu as ton salaire. Ton internet est toujours là avec ton téléphone. Une somme comme 50 € pour envoyer seulement à tes parents, tu n'arrives pas. Et après maintenant, imam, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie parce que ta maman n'est pas du tout à l'aise. Allah te dit dans le Saint-Coran, moi Dieu, j'ai ordonné à ce qu'on m'adore, ainsi que les parents. Il ne faut même pas dire à tes parents, off. Comment quand na fitini, ala ko kiya seniya ka bui parents ma. An kana mbamsol nan falla ko ka tulunga ko ida. Abe aw munu bolo bi, anta on na fallon fono sala. Anyame jamani na yambi. Ni mansa ko be fo mo mi sigini meya malgré ko se ko ko parents na ko la ma alisi nimisa bola o ba fo ko ma chamanke. Quel que soit l'effort qu'ils ont fait, ils ont donné. Ils ont fait partie les parents à la Mecque. Mais ni parents barakanyini me fo wati be den haklima ba fo ko ma fo ike. Mais ele min tabe nyana ma yala bi jija de. Ikini kan na folo fisayama. Ijija inna mademe. Ijija carte mo ye nyabo ele ba fo le chekan. Bi mo siti se ka julu do la a chele deme tubabulaw. E me deme tubabula de yere makota la. Anyan janto amba wula de. Ka Allah Ta'ala diyan ka anke hina bayan bawla ala mo kala. Ka ala ya fam baw ma ala mo kala. Meni baw no faw ye sosi ka mi Allah Ta'ala dal ka ala hino bel ala mo kala. Arjine ka di amma saw ma ala mo kala. Menu faw no nawbe ami ala dali ko ke o faw no na baraka nyinna ala mo kala. La dili kam di angere kuma ka di islam be ma ka anke moy baw la do fenye ala mo kala. Alhamdulillah, tu peux toujours te racheter. Et ben c'est albi de cela menu kelila. E bawole ayedwo ukiye iseko ye miyo yo kai ni Allah Ta'ala sona ina ye kanyana ma la tubabula e ka ko bebe changer ala man ka ko changer la wassalam yani be mosoro kisodo be ba fo mo inshallah nage modo be abe gambe abe sanyi kemini fensisa Allahu akbar san kemeni samu sanyi kemini 110 الآن 110 san kemeni tan ببمن asabatini ne fana ale alo gambi ale bura da village tara village dola tara ka senoki kata seneke village berela ay seneko preda ay wuri so seneta abi wafi ay wuri so manada ay patra ka ko inaga ni wuri na ta ko wuri de patra fa be ta be sanyi fulani ayaki sanyi sabani ayaki sanyi na ni wuri na ta ani guro ni nata afako
إلى فتمونا دي أقول لك نحن هيجو أنا أمرا أقول وري تاي تهيجنا يبي هيجي في فوي بكا يبي أمرا في فوي بكا سأي هيجو مجاني أمرا 60 أو فوق 60 الله أكبر سأ أبدا هيجو أبدا أمرا أنسى الله أكبر ثم pour بارك إفاي تلو كونتي الله أكبر كيسا من فلا سيسه dole k'a fa baraka ɲini n'a ka wari sɔrɔ a bɛ na a b'a d'a fa ma san baara a bɛ na ka na di fa ma san baara fa ka duwawu min k'a ye baraka min k'a ye a baraka nɔfɛ a tigi ka hiji min kɛ a bɛ hiji 60 bɔ ani umra waati bɛɛ a bɛ taa parce que baraka ye fɛn ye a tɛ bɛn jugu tɛ s'i la bɛɛ bɛ dɛsɛ i la bɛɛ bɛ kaɲa i la parce que duwawu min b'i kɔ ala b'i kɔrɔta le ni ala ka mɔgɔ min kɔrɔta jɔn bɛ se k'i majigin mais au kɔrɔta tɛ bɔ yɔrɔ si dɛ jama la kuma tɛ dɛ entre toi et Dieu il faut regarder qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents c'est quel acte j'ai posé que le jour dernier je peux soulever ma tête en disant Dieu moi j'ai fait ça à mes parents wallahi an bɛ y'an jija an kana nin yɔrɔnin kɔ an bɛ ala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh